الجلسة الثانية لتكريم الأستاذ محسواب. بكل الفخر والاعتزاز نستقبل اليوم بيننا بالأحضان الكاتب والروائي الأستاذ محسواب، الذي عرفناه أستاذا وعرفه كثيرون بيننا حارسا عاما للداخلية ببنين ثم مديرا لولاية شاكر. ولد بقسنطاوس سنة 1949، تابع دراسته بثانوية سجل ماسة، ثم بعد ذلك الدراسات الجامعية في الحقوق والآداب بكل من فاس والرباط. حصل منذ 1986 على الجائزة الأولى عن أحسن قصة قصيرة باللغة الفرنسية، والتي نظمتها إذاعة فرنسا الدولية RFI. كل قارئ يعلمون أنه لم يكن يفد إلى كتاباته على جناح طائر. كانت الدروس التي تلقاها بين زقاقات السب، ثم بعد ذلك في الشارع، في طريقه إلى العمل، في المقهى، في الحديقة، ثم الدروس التي يتلقاها من المواطنين الذين يلتقيهم فيبثونه قضايا الناس وأحزانهم ومشاكلهم ومظالمهم. وما أكثر ما ظلم الناس في المغرب سنوات الرصاص، ثم ما أكثر ما ذرفت دموع الذكالى والأرامل واليتامى بيننا ونحن نرى رجال الدرك يطرقون باب ذاك أو تلك ليخبروهم أن ابنهم قد أسر أو استشهد في معركة في مدرية أو الفارسية أو بنت الزمور أو محمد غزلان أو تشا إلى غير ذلك. ثم ينسحب الدركي مباشرة وهو يتمتم هامسا الله يصبركم ليبدأ شريط المعاناة كما صوره الأستاذ محسوب في لافام دي سودان. نستقبل السموح الذي حدثنا بناء على اتصال من عمارة الحرية بالشرطة الشرعية للتنبيه عن جريمة الإفطار فيها عمدا في رمضان، فكانت indiscrétion du cocotte. سموحة qui a écrit des choses sur les gendarmes. سموحة الذي حدثنا عن السيد المدير وعن حاء أشمامو qui a vu à travers ses larmes toute l'injustice de la terre devant lui. سموحة الذي حدثنا عن سريع شمال الجنوب الذي يعرفه كل من درس بثانوية سجل ماسة. سموحة الذي حدثنا عن بدريس المحامي qui ne pouvait avaler les turpitudes de ce moment sans l'aide d'un verre dans le ventre. سموحة الذي حدثنا كثيرا عن قصر السوق، عن تلطاف، عن فاطمة السوع، طلال أديس، الدور، بسكو، فاطمة الزاز، عن مدام لاميزير، وعن رسالة الشيخوخة. سموحة الذي كتب l'année de la chienne, des espoirs à vivre, les années hues, thé amer, les joueurs, le grand départ, la femme des soldats, Iblis, affinité, comme Tamoha, indiscrétion du cocotte, un barrage de sucre. سموحة الذي نسعى اليوم لأن نعود به إلى أزيد من 6 عقود مضت، يوم فتح عينيه على عالم غير واضح الضياء، يرى الناس يختلفون إلى منازلهم في الزقاق الضيق من القصر، تعلو وجوههم قترة، ويحكي لنا كيف تختفي الابتسامة من شفاههم من ثقل البؤس يجتم على رؤوسهم. أهلا بك سموحة، أهلا بالحضور الكريم. تحياتي للأساتذة الجلاء الحاضرين معنا، الأستاذ عثمان بصري، الأستاذ سعيد كريمي، الأستاذ محمد أبو جيل، الأستاذ محمد أهدي، الأستاذ محمد بركان، ثم الأستاذ محمد شاكر. كلمة أولى للأستاذ الشاعر محمد شاكر. بسم الله
الكلمة عبارة عن شهادة بسيطة في حق صديقي محسن. وأقول للجمهور الكريم كل احتفال وأنتم بنور طويل. الاحتفال بقيدوم مبدع الجنوب الصديق محمد السواد، الشاعر والروائي والباحث الذي عض على الواجب الفني بيد من صبر طويل، وكابد الانتظار والمجاهدة، واحتفاء ببداية السرد الروائي الجنوبي المكتوب بلغة فرنسية تأبى إلا أن تطوع هذه الأخيرة متجاوزة ما ارتبط بهذه الكتابة من خلال كتابها، ونعتمد بالابتعاد عن المحافظة على الخصوصية المغربية. هو اختيار ارتأته جمعية الواحة لما يختزله من دلالات عميقة تؤكد على نجاح تجربة المبدع محسوان في أن تجعل من اللغة الفرنسية لسان حال الذات المبدعة وبأبعاد محلية مراهنة من خلالها على إيصال تجربة الآخر المختلف، بدءا من إضمامته الشعرية الأولى إلى آخر إصدار روائي له. وتمسي هذه اللغة بنفس وظائف اللغات الأخرى الإبداعية المكونة للهوية المغربية، وقد حقق من خلال هذا الجهد الإبداعي بصمته الخاصة التي لا تخطئها فراسة متذوق لذيذ. الصديق محسوان كان الأول في هذا الجنوب القصيم من كانت له قناعات راسخة وجرأة في أن يركب مغامرة نشر الورق المحفوف بالمفاجآت المطرفة للعزائم والربح المادي المنعدم في غالب الأحيان بمجهوده الشخصي وعلى نفقته، ويثابر عليها تبليغا لرسالته الأدبية والإنسانية الجوهرية. الصديق محسوان استطاع أن يهرب بوح الجنوب المهمش إلى ما وراء سلسلة جبال الإقصاء، يخط ببضاعة لها فرادتها وشدتها وقضاياها التي تلفت الانتباه في المركز المستفرد بالنشر وذيوع الكتابات على حساب الهوامش المنسية. عرفته في نهاية السبعينيات حين وفدت على المدينة لأؤانس حرقة إبداعه وعزة أحلامه، ووجدته كله طموح وجرأة لا تتهيب من خسارة مادية في سوق النشر. كان هدفه الجوهري وإبلاغ رسالته الأدبية والفنية والمراهنة على قراء من الضفة الأخرى المثخنة بالأسماء والعناوين، وقد تكبد في سبيل ذلك الشيء الكثير في حين أحجمنا نحن عن مسايرة مثابرة ووتيرته وانفتاحه على سوق النشر وإطلاعه على ثقافة تسويق الكتاب. الصديق محسوان بما راكبه من متن روائي لحد الساعة أعتبره حجر الزاوية أو بشير سعد في كل ما ينشر من إبداع سردي لطاقات إبداعية جنوبية أخرى دخلت غمار النشر. أعتبره البدايات الإبداعية التي أكدت على أهمية الإصدار الجنوبي ولفت الانتباه إلى ما يحفل به الهامش من طاقات وازنة في مختلف أشكال التعبير الأدبي والفني، إذ لا يذكر الجنوب إلا مقرونا باسمه وكتاباته الوازنة. وتحية له إذ
استطاع أن ينحت اسمه في الأوساط الأدبية في الداخل والخارج ببساطة للبلد ونكران ذات. تحية تقدير له إذ دحض خرافة المركز والهامش، وشجع كثيرا من أبناء الجنوب المهووسين بإيصال رسائلهم الإبداعية إلى الدخول في مبادرة النشر. وتحية إكبار من خلاله لجمعية الواحة للتربية والثقافة التي أضحت واحة للفكر والثقافة والفن وارفة بخضرة أنشطتها في صحراء تكاد تكتسحها رمال الجذب الثقافي. شكرا لوفائها السنوي في الاحتفاء بالطاقات الفكرية والإبداعية والفنية، وعلى التزامها بثقافة الاعتراف التي تزكي من حماس ومثابرة المبدع وتزوده بالعزم على مقارعة محن الإبداع. وشكرا لها على عملها الدؤوب المتفرد وما راكبت من آيات بيضاء في مجال العمل الاجتماعي الراقي، وما المراهنة على تحفيز المواهب والطاقات الشابة سنويا في هذه المنطقة النائية في مختلف أشكال التعبير الأدبي والفني وإيلائها العناية اللازمة من أجل تصغير عودها وتزويدها بالثقة اللازمة، إلا واحدة من اختيارات الجمعية الرشيدة المضمونة الأهداف والمراتب، مراهنة على اضطراد وتيرة إنتاج الفكر والجمال في مستقبل الجهة. ولسان حال هذا الجنوب الذي عانى طويلا من خفوت الأصوات ومحدوديتها وإقبال المواهب في عنفوان أحلامها. في النهاية أجدد التهنئة بصديقي محسوان الذي حظي بثقة الجميع وأدى الملاء الحسن في مجال السرد الروائي والإبداع الشعري، وأفنى ريعان شبابه وكهولته في هذا المنبر ولم يوف حقه الاحتفاء الجنوبي. وشكرا. محمد المجيد قراءة في 30 سنة من الكتابة على شرف الجنوب الشرقي محسوة. En intervention, je vais la présenter en français, intitulée Mohasouak, 30 ans d'écriture à l'honneur du Sud-Est. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Wahab de m'avoir invité à faire partie de cette rencontre qui rassemble autour d'elle, autour d'une plateforme culturelle, les honorables intellectuels de notre région, dont Mohasouak est aujourd'hui l'icône en tant que précurseur de ce qu'on pourrait appeler la littérature du désert. Une voix qui a dû prendre très tôt la parole pour écrire sur le Sud-Est. En 1979 déjà, avec l'année de la chienne, jusqu'au barrage de sucre en 1912. Elle est aussi l'un des militants associatifs et culturels les plus écoutés et appréciés dans la région, vu ses qualités intellectuelles engagées, modeste et sans prétention aucune à faire de son art et de sa persévérance un cheval de bataille pour une ascension non méritée ou pour un charisme pour lequel certains utilisent les moyens les plus louches et les plus abjects à imaginer. Pour mon intervention, je me limiterai à élucider certaines caractéristiques de l'écriture de Mohasouak, et ce en me basant sur mon expérience de lecteur, plus ou moins assidu, de cette œuvre âgée de plus de 30 ans, et sur ce que Mohasouak a dit lui-même dans l'interview réalisée récemment par Brahim Gebli et publiée sur le journal électronique Gedalia.com. En effet, cette interview m'a beaucoup inspiré pour aborder Centre de risque, l'écriture de Mohasouak, et est d'une grande importance eu égard au moment de sa publication. Il vient après la traduction de l'une des œuvres de Mohasouak en turc, le Théamer, ce qui constitue un pas vers l'universalisme, objectif légitime à toute littérature. Cette nouvelle dimension
nécessiterait certainement un regard un peu plus approfondi sur cette œuvre qui ne cesse d'évoluer et de surprendre à la fois. Un regard aux paramètres objectifs, attentifs au processus de l'écriture soi-même, ou au détail des anecdotes rapportées, et surtout à la vision du monde qui laisse pousser le récit comme une plante qui évolue dans un champ où toutes les bonnes conditions requises sont requises pour une évolution normale sont réunies. Et surtout, à la vision du monde qui laisse pousser le récit comme une plante qui évolue dans un champ où toutes les bonnes conditions requises pour une évolution saine sont réunies. De plus, l'importance de cette interview émane aussi de son contenu, peut-être. C'est l'une des interviews où Mourad s'est largement exprimé, non seulement comme écrivain et romancier, mais en tant qu'intellectuel, artiste et militant associatif, ayant choisi le Sud-Est comme cadre spatio-temporel pour l'élaboration de la vision qui se fait de la littérature, de la société, de la vie et du monde à travers l'œuvre dans son ensemble. Les quelques caractéristiques dont nous essayerons de brosser les contours constituent, à notre avis, quelques fondements sur lesquels repose l'édifice de littérature qui ne cesse de s'affirmer dans la région et qu'on pourrait appeler la littérature du Sud-Est. Ce sud par rapport à son nord, qui est lui-même sud par rapport à son nord. Ce sud où l'exotisme est autre que la randonnée à dos de chameau, à Mesoga, mais il est la verdure, comme le dit Mourad dans la dite interview. Le manque de verdure, donc, fait déplacer les gens sur le vaste désert. La soif et le vide les condamnent à l'errance et stimulent aussi leur imagination pour se rendre la vie moins dure et moins riche. Leur vie mérite d'être mémorisée, immortalisée et aussi valoriser leur gloire face au vide et à la soif. Et sont au nombre de ces caractéristiques. D'abord, c'est une littérature qui coupe avec le folklore et les prises de position claniques, pour ne pas dire idéologiques. Dans les œuvres de Mourad, on sent toujours certainement de planer les personnages et les scènes des milieux sociaux particuliers au village Longeon, Ouadkir, Ouadrélis ou Ouadzis. Quitte à ce qu'on en dise que c'est de la littérature régionale, car c'est là où se cachent les perles de la spécificité culturelle qui fondent bien sûr une littérature universelle. Il n'y a là aucune nostalgie, ni tendance à folkloriser cette culture, mais surtout une volonté de revaloriser le patrimoine social et humain des habitants de la région à une époque où l'intellectuel s'est préoccupé plus de la mise au service de la littérature au profit d'une idéologie globalisante. Oublions tout ce qui se passe autour de lui et que les gens subissent sans pouvoir en parler. Les centres d'intérêt choisis par les écrivains de l'époque, étaient aux dimensions idéologiques insoucieuses des tendances, des longs bouts de mémoire collective ou individuelle, des manières de penser et de voir le monde des gens de cette région, marginalisés jusqu'à l'extrême, géographiquement, culturellement et économiquement. En tisserant, et la comparaison est de Mourad, en tisserant, l'écrivain ramasse les longs bouts, croise les couleurs, crée des situations et en fait une tapisserie, une fresque littéraire harmonieuse, authentique et qui peut servir de référence à toute recherche anthropologique, ethnologique ou autre. Depuis l'année de la chienne, Mourad est toujours attaché à son espace socioculturel. Il raconte et écrit, non pour se plaindre ni pour séduire un touriste à l'aspect folklorique de la région, mais pour immortaliser une histoire, exposer les difficultés de la vie dans les régions voisines, où le désert fait quotidiennement son effet et sur la terre et sur les mentalités. L'écriture chez Mourad est un acte par lequel l'écrivain brise les silences qu'on veut imposer au désert et le remplit ce vide qui le caractérise d'une autre signifiance, différente de celle que lui impose la littérature ethnographique, folklorique et idéologique
60 et 70. Une deuxième caractéristique, cette littérature rêve d'universalité en passant par le local et le particulier. Le Moulin Souak se veut un pont avec d'autres cultures subsahariennes, une volonté de s'ouvrir sur l'autre, mais un autre proche avec qui on partage certaines dimensions culturelles, certains goûts pour le mot et beaucoup de peine à surmonter les aléas de la nature et de l'histoire. Le montage ici se fait avec l'Afrique subsaharienne, avec qui, et je cite Mourasouak, les liens étaient solides avant la création des frontières, coloniales d'abord et nationales ensuite. Les échanges se sont arrêtés, mais je crois que ça reprend maintenant, et je crois que les Marocains doivent se réadapter à la nouvelle situation. Dans cet effort, et sur le plan du militantisme culturel, Mourasouak déclare au journal: j'ai essayé de lancer avec l'aide de l'Université de Rachidia un colloque sur la littérature du désert et de créer par la même occasion une bibliothèque de référence en ce domaine. Mais cela n'a pas abouti. Donc mon idée était d'inviter les écrivains et les poètes des pays du désert, et ces pays sont nombreux et couvrent toute la planète. Je termine l'intervention de moi. De plus, cette œuvre littéraire, qui n'a cessé de se parfaire et de s'aiguiser durant 30 ans, doit, selon Brahim Gabli, être une pièce charnière dans tout effort sérieux de compréhension de l'évolution de la société marocaine depuis les années 70. Cette littérature documente d'une manière anthropologique les changements vécus par cette société avec la précision du médecin légiste, effectuant la meilleure des autopsies. Moha ne dénonce pourtant pas, il tisse et laisse le visiteur de son monde de tisserand voir les couleurs de sa tapisserie et se créer les images qu'il aime voir dans le travail littéraire. تمنينا لو كنا في محاضرة أكاديمية، مع الأسف نحن في جو التكريم. مداخلة الأستاذ سوف نحتفل بها وسوف ننشرها وسوف نتيح له فرص أخرى. الكلمة الأخرى الثانية أو الثالثة للأستاذ محمود هادي. Bonjour chers collègues, pour l'assistance toujours. Permettez-moi d'abord d'exprimer mon bonheur et mon honneur d'être ici parmi vous pour donner ce petit témoignage sur Mourasouak et son œuvre. En effet, cet écrivain, cet enfant de pays, grand écrivain, Mourasouak a touché en polygraphe confirmé à tous les genres littéraires, partant du roman, vers la poésie, le conte, la nouvelle. Cet enfant du pays donc fait partie de ces écrivains engagés dans les débats socio-économiques et culturels qui touchent cette région du sud-est marocain et s'inspire de la frugalité de la vie de l'oasis, de la vie du désert, pour produire une littérature qui servira de porte-voix aux laissés-pour compte, aux gens marginalisés et aux gens sans voix en général. Donc, permettez-moi de faire une petite pérégrination, un petit voyage à travers son œuvre. Mes collègues ont déjà parlé donc sur quelques aspects de l'œuvre souakienne. Une petite pérégrination qui permettra de concevoir cette œuvre et de voir dans cette œuvre un engagement en faveur de toute une région, de tout un peuple. C'est un écrivain qui s'attache aux origines, qui s'attache à la vie quotidienne, et à travers, on connaît à travers cela, il documente de façon anthropologique ce vécu-là. Donc, c'est un parcours d'une quarantaine d'années, riche en production littéraire, parcourant, comme je l'ai déjà affirmé, tous les genres, et notamment le roman, la nouvelle,
Dans ce sens-là, dans cette perspective, j'aimerais bien faire donc un petit compte rendu, un petit aperçu sur cette œuvre-là. Donc, ces affinités, par exemple, Wahassoua attaque la question de la main sur Internet. Où les jeunes vivent des identités diverses et imaginaires et colportent des personnalités multiples, dans l'espoir de vivre un Eldorado, un paradis terrestre à la fois salvateur et trompeur. Dans cette œuvre, Wahassoua met en œuvre des parcours narratifs différents. De jeunes Marocains, Aziz Day, Hamid Rag, Samir, qui ne pensent qu'à se lier d'amitié, une relation d'amitié, par amour d'abord, ces affinités, il y a avec des femmes étrangères, souvent d'un certain âge. Dans la femme du soldat, il est question d'une femme seule, parce que sous la coupe d'une belle-mère possessive, une marâtre qui impose tout à sa plume, sans la chaleur du mari qui part à la guerre. Un homme seul engagé pour l'amour des siens, à améliorer leur quotidien, à satisfaire leurs besoins. C'est l'histoire de cette solitude que Wahassoua essaie de mettre en œuvre dans un style raffiné, dépouillé, qui est le propre de notre région, la région du sud-est. Dans le grand départ, on peut lire et on voit décrire des passions, des conflits humains dans une ambiance où se mêlent la réalité et la fiction, de tout inspiré par la vie au quotidien. Dans les joueurs, on peut lire cette belle phrase: l'ennemi se retira comme une lourde main chaude et le soleil revint. Inlassable pèlerin, 5 Gustaves ont aussi été encore vivant dans l'Oxane. L'espoir remplit l'air comme l'odeur de la terre humide au début de la pluie. Nous l'avons vu, écrivain qui s'attache à la terre, aux origines, au petit peuple. Il est aussi un écrivain engagé. Dans ce sens-là, il est un écrivain engagé qui descend de sa tour d'ivoire pour embrasser les joies, les douleurs, les souffrances de tout un peuple. Dans ce sens-là, il documente et le patrimoine oral à Tafilat, typologie composante, retrace bien ce profil, montre bien ce profil d'écrivain engagé, d'écrivain qui écrit pour l'histoire, qui écrit pour la postérité. Cet ouvrage de 3 volumes, en langue arabe et à nazir, d'ailleurs écrit en collaboration avec notre collègue Saïd Kalimi, qui complète des textes de dire Melhoum, Jorfi, Beldi, Gnawi, Melouli, Proverbe, Énigme, Conte, et les Sajab poésie dialectale. Donc, c'est une œuvre réservée au patrimoine oral de notre région, Tafilat. Le 3e volume reste marqué par la présence de 3 graphiques, en l'occurrence l'alphabet arabe, l'alphabet latin et le tifinagh. Waha, l'auteur, on le retrouve dans le Conte à Waha, qui est un recueil de contes inspirés par des séances en atelier d'écriture, consistant à créer des contes avec des matériaux modernes contemporains. Il s'agit d'un jeu qui libère l'esprit, des entraves, des formalités scolaires. N'oublions pas que Wahassoua est un pédagogue, un éducateur. Dans ce sens-là, donc, il nous libère quand même de cette post-doctorale sur la formalité scolaire, un connaisseur de ce domaine-là, de la post-doctorale de cause à effet, des contraintes lexicales, et des finalement du carcan, du sens, qui en même temps ouvrent des perspectives au développement d'une imagination libre et innovante.
cette œuvre il décline des contes plus ou moins longs qui relatent de multiples histoires dans différentes dimensions spatio-temporelles, différents styles, avec un objectif d'aboutir à différents ouvrages sur le plan social et culturel. Permettez-moi d'ajouter quelques mots à propos de la description des cocottes et du barrage du sucre. Dans la description des cocottes, ce recueil donc, porte sur, déjà, ce recueil porte sur le titre de la première nouvelle, voilà, décrit les peines et les joies d'individus luttant contre leurs illusions, des Don Quichotte, en quelque sorte, qui affrontent les moulins à vent dans les rues des campagnes du Maroc. Chacun se trouve livré à lui-même, donc des instituteurs abandonnés qui abandonnent par les élèves pour suivre un match de l'espérance. Dans un barrage de sucre, qui est un roman court et qui couvre une grande période historique suivant l'évolution. Ce sont donc les années de plomb qu'on trouve ici dans cette œuvre-là. C'est un barrage, donc, destiné à protéger la population des cultures de notre style, va changer la vie des habitants du petit village, plus particulièrement celle de Caribéla, dans le numéro 2 du roman. Ingénieur, major de sa promotion, qui suit les répercussions des événements politiques des années 65-75. Permettez-moi par clore de dire que Mohassouak a découvert à travers la littérature la vraie vie. Et comme le dit Proust dans ce sens, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Je vous remercie. وهنا ايضا يجب ان نستلق من الاستاذ حجاجي ما نشر هذه الايام على صفحته الفيسبوك على عبد الفتاح كيبيتو الذي يتكلم كل اللغات بالعربيه، نقول ان السموحه ايضا يتكلم كل اللغات بالامازيغيه والعربيه الدارجه المحليه. الكلمه الاخرى للاستاذ محمد ابكان. شكرا للسيد المسؤول، شكرا للاطراف التي تشجعت على تنظيم هذا الملتقى الذي يمثل الاحتفاء بالابداع الاثري. جمعيه دوحه الثقافه والتنميه، اتحاد الكتاب المغرب فرع الجامعه، وجمعيه حفظ ذاكره الاقصى. طبعا انا كلمتي ستكون موجزه جدا لاعتبارات. عندما اتصل بي الاخوه في اتحاد الكتاب المغرب الرشيديه واقترحوا علي فكره الذهاب الى بني، لم اتردد ولو ثانيه، انني لمده وانا اوجه هذه الزياره لهذه البلده الجميله الهادئه الصغيره ولكنها كبيره بآلامها وإحلامها. وأنا عشت هنا سنتين في بودني مدرسا في ثانوي بودني، وأعرف بعض أحلام هذه البلدة، ومن بين هذه الأحلام هو ما نعيشه اليوم، هو أن تنجي بودني أمثال محسوراك، أمثال فيلم شعبي وآخرين. تساءلت مع نفسي عندما التقيت بالاستاذ سعيد الكريمي ماذا سافعل في هذا اللقاء؟ ماذا سأقدم في هذا اللقاء؟ عبد الشاحي أقرأ له قصائد في مناظير ورقية وإلكترونية، وأنا لست ناقدا للشعر، أستطيع أن أقول شيء حول الشعر وإن كنت أقرأ الشعر وأتذوقه. الأستاذ محسوان الروائي والقاص والشاعري والناظري لم أقرأ له سوى عملا واحدا، وأعتقد هذا يعني سوء حظي بكل صراحة وحسن. قرأت له نظامي ومناسبة اللي قرأته هنا في 2003. ولكن هذا لم يمنع
تنبغي مجموعة من الأسئلة في اليمين، وهذه الأسئلة تهم الكتابة باللغة ما في المغرب، الكتابة باللغة في المغرب. يعني من بين هذه الأسئلة هو ما الذي يحدد إن شئنا القول مغربية الأدب في المغرب؟ هل من حق الأحد مثلا يقول محمد خير الدين ليس كاتبا مغربيا لأنه يكتب بلغة مستعمرة ولا بلغة مغربية؟ هل يحق لأحد أن يقول مثلا طه مجلول ليس كاتبا مغربيا؟ هل يحق لأحد أن يقول مثلا محي الدين ليس كاتبا مغربيا؟ وهل يحق لأحد أن يقول إن محسوب ليس كاتبا مغربيا لأنه اختار أن يكتب بلغة ليست لغة مغربية؟ ولكن يبقى السؤال: ما هي اللغة المغربية؟ هذا سؤال، وهذا يثير أسئلة الكل يعرف النقاشات والجدالات التي انخرط فيها السياسيون والمثقفون والمفكرين في المغرب واللسانيون بخصوص هذه المسألة. وبالتالي شخصيا أرى بأن الكتابة في المغرب على المستوى الإبداعي يمكن أن تتحدى انطلاقا مما يمكن أن نسميه القدر اللغوي. والقدر هو المعنى التاريخي والمعنى الإبداعي. من المبدع عندما يريد أن يعبر عن الشرارة، يعبر عن القلق، الأسئلة مثل لكل قدره اللغوي. أقرأ محمد شكري، أقرأ محمد برابة، أقرأ إدريس الخوري، أقرأ كما نقرأ محمد خير الدين، محصوراق، طه مجلول، حسحان، محمد المجيد، كما نقرأ آخرين. هذا القدر اللغوي لا يهم فقط الذين يكتبون في المغرب، الذين يكتبون في المغرب بين الأستاذ سواد، يهم الكثير من المبدعين عالميا. كلنا يعرف مثلا الجزائر المبدعين الكبار، كتب ياسين، مولود فرعون، أبدعوا باللغة الفرنسية اللي استعمرتهم لقرن و30 سنة. كلنا يعرف كذلك المشكل الذي أثاره صامويل بيكيت اللي هو أصلا ليس فرنسيا، ولكن ارتقى اللغة الفرنسية إلى مستويات إبداعية راقية. حاليا من المنظرة الذي يكتب اللغة الفرنسية يكتب روايات وكاتب عالمي، ويعني أصله ليس في فرنسا، اللغة الأم ليست فرنسية. هذا القدر اللغوي يجب أن نفكر فيه بروح اختلاف، بروح تسامح، بروح إيمان تعلمية. لماذا أقول هذا؟ في البدايات عندما كان الأدب المغربي يتلمس خطواته الأولى في التحديث، لا أحد يمكن أن ينكر بأن اللغة الفرنسية شكلت أساس هذا التحديث. استثمرت اللغة المغربية صدور الباسيسان يدري الشرقي، وحسب يمكن يتكلم عن هذا. أقول صدق اللغة المغربية لشرقت أي أحد يمكن أن يطلع على ما كتبه عبد الله العلوي وما أدرك ما عبد الله العلوي في الأوراق، موقف ديالو تجاه العالم الإبداعي. ثم الصدمة الثانية جلب الأنفاس لسهى المجدة التي أصلها مجموعة من الكتاب المغاربة واختاروا كتابة اللغة الفرنسية. العبي، نصابوري، محمد خير الدين وآخرين. ولا أحد أيضا يمكن أن ينكر الأهمية والمكانة التي تحتلها جلب الأنفاس في الأدب المغربي وفي الثقافة المغربية بصفة عامة. دونك أنا أعتقد أنه الأسئلة لماذا تكتب بهذه اللغة في المغرب ولا تكتب بهذه اللغة في المغرب، أسئلة يجب أن ننتبه إلى خطورتها. وبالتالي إلى أختي القول أنه في المغرب نحن أمازيغ، نحن عرب، نحن الآن هناك من يكتب باللغة الإنجليزية، هناك من يكتب باللغة الإسبانية في شمال المغرب، وهناك من يكتب باللغة الأمازيغية اللي هي
اللغة المحتذى به وحسبها هي اللغة التي رضعها في ثدي أمه، وبالتالي كان يمكن أن يكتب بهذه اللغة، كان يمكن أن يبدع اللغة الأمازيغية لو كانت هناك ظروف لهذه اللغة، لو منحت ظروف لهذه اللغة لكي تصبح فعلا في المستوى الإبداعي. وأختم بقول لكل قدره اللغوي وشكرا. J'aurais aimé être le dernier à intervenir juste pour exprimer mon double bonheur, mais là je vais exprimer un seul. Alors le premier bonheur que j'allais exprimer, c'est que je vais inscrire ma communication dans la perspective de ce qu'on appelle l'achèvement, et je vais en parler tout à l'heure, parce que l'œuvre de Mohassouad, à mon sens, est inscrite dans l'achèvement, et je reviendrai sur ce point. La deuxième chose, c'est peut-être parce que, tout simplement, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, parmi ce panel d'intellectuels, de poètes et de chercheurs, pour fêter effectivement l'œuvre de quelqu'un que j'aime beaucoup. Non seulement parce que je le connais en personne, c'est quelqu'un que je considère comme étant un professeur à moi. Je n'ai pas eu cette chance d'être dans sa classe, mais j'ai appris en marchant avec lui, comme c'était le cas pour Socrate dans sa maïotique. Mais en tout cas, j'ai appris en marchant avec moi, j'ai appris plein de choses, il a orienté mes lectures, il a orienté plein de choses, et là je lui dois énormément. Et donc si je me trouve ici aujourd'hui, c'est tout simplement par amour à cette personne, et justement, mon discours sera un discours amoureux sur l'œuvre d'une personne que j'aime énormément, et sur l'œuvre d'une œuvre amoureuse tout simplement. Voilà, donc je vais commencer mon intervention sur le pas académique, mais quand même je vais essayer de problématiser parce qu'on ne peut pas problématiser lorsqu'il s'agit d'une œuvre littéraire. Et là je commencerai par le point suivant. Je considère que la littérature comme l'art d'ailleurs ne peut pas être lue, ne peut être reçue comme étant une pensée. Et donc je considère que l'œuvre de Mohassouad, qu'il s'agisse de la poésie, qu'il s'agisse de la nouvelle, qu'il s'agisse du roman qu'il a écrit, ou même du film qu'il a fait, ou du cinéma, parce que c'est un cinéaste également, bien entendu, je considère qu'il faudrait chercher la pensée de l'œuvre de Mohassouad. C'est-à-dire que c'est ce que j'appellerais moi la pensée romanesque de l'œuvre de Mohassouad. C'est une pensée. Et si je le dis aujourd'hui, tout simplement, c'est parce que certains intellectuels aujourd'hui disent la chose suivante. On apprend aux élèves au collège, au lycée, peut-être même à l'université, que la littérature est un moyen d'expression. Il faudrait qu'on cesse avec ce discours, parce que la littérature aujourd'hui n'est pas seulement un moyen d'expression, mais c'est un moyen de penser. On pense avec la poésie, on pense avec la littérature, on pense avec la musique, on pense avec la peinture, et j'en passe. Et donc, je considère que la pensée de Mohassouad, elle est là. Elle est dans son œuvre écrite, la poésie, la nouvelle, le roman, etc. Et cette pensée, ils sont manifestes sur plusieurs niveaux. Je dirais que c'est vrai, tout à l'heure, mes chers amis, collègues, ont parlé de l'enracinement de l'écriture de Mohassouad. Moi, je dirais que c'est vrai, il s'agit d'un ancrage, d'un enracinement, mais c'est un enracinement et c'est un ancrage qu'on ne peut lire et recevoir que dans sa relation avec ce qu'on appelle l'ouverture. C'est-à-dire que le travail de Mohassouad est un travail qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le glocal. C'est-à-dire la relation entre le global, c'est-à-dire le global universel, et le local. Donc l'œuvre de Mohassouad est une œuvre globale à mon sens, c'est-à-dire inscrite en même temps, elle est enracinée dans un espace-temps qui est le sud-est, mais en même temps elle est ouverte parce que l'œuvre de Mohassouad, c'est une œuvre qui pose des questions relatives à la condition humaine. Et la littérature, depuis la nuit des temps, comme la philosophie d'ailleurs, elle ne fait que poser des questions relatives à la condition humaine. Mohassouad, lorsqu'il parle de Kalima, j'ai lu toute l'œuvre de Mohassouad, je considère que les personnages qu'elle crée, ils sont des égos, je pense à Mélancodéa, ils sont des égos problématiques parce qu'ils ne font penser à notre propre problématique dans un univers qui est le nôtre finalement. Nous sommes problématiques, tout comme les personnages de Mohassouad, tout comme les personnages de Flaubert, les personnages de je pense à Auraha ou d'autres textes, à Kéliko ou d'autres, et donc nous sommes problématiques au même titre que ces personnages, et c'est pourquoi je considère que l'œuvre de Mohassouad est une œuvre globale, parce qu'effectivement il pose la question de la condition humaine, non seulement parce que c'est il parle de Kalima, il parle de Azim, il parle d'autres personnages. Ils sont des personnages qui vivent dans un espace-temps, le sud-est, mais ils sont des personnages ouverts sur le local. Et donc, le dernier point, pour ne pas être long, le dernier point, c'est que je reviens à l'idée de l'inachèvement.
je considère que la lecture et la réception de Mohassoua doit être conjuguée en sens conditionnel. C'est-à-dire que la réception de l'œuvre de Mohassoua, comme toute œuvre d'ailleurs, ne serait, c'est-à-dire, et là je vais m'expliquer, serait ce qu'il n'était pas, et serait ce qu'il n'est pas, et serait ce qu'il ne sera pas. L'œuvre de Mohassoua est incompatible, inachevé, parce que je ne, et là je vais peut-être, comment dire, je ne vais pas, ce n'est pas un secret, parce que je sais que Mohassoua, il prépare d'autres textes, et moi on a déjà parlé, et je sais qu'il travaille. Donc c'est l'idée de l'enrichissement, et c'est pourquoi je considère que l'œuvre de Mohassoua est une œuvre qui se conjugue à mon sens dans le conditionnel, mais non pas dans le passé, non pas dans le présent, non pas dans le futur, mais c'est une œuvre qui serait toujours ce qu'il serait ou ce qu'il ne serait pas. Je termine avec un mot de Christian Bobin. Et c'est là que je termine avec ce mot que j'aime beaucoup. C'est pour répondre encore une fois à l'idée de l'enrichissement. Christian Bobin dit la chose suivante. Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, c'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Aura-t-on ou pourra-t-on un jour récupérer ou découvrir ou trouver cet amour qui manque à tout amour? Là, la question est posée à tous les poètes, à tous les artistes. Et alors, M. Michel me demande de reprendre cette phrase. C'est une phrase qui existe dans la part manquante de Christian Bobin. Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, c'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Et je crois que tous les artistes, tous les poètes, tous les écrivains, ils ont quelque chose qui manque finalement. Et c'est pourquoi je considère encore une fois que le conditionnel, c'est ce qui peut déterminer le devenir d'une œuvre. Voilà, merci. فقط أشكر جميع الزملاء على مداخلتهم. في الحقيقة يعني محاسوة يمثل أيقونة علامة، لأنه عندما نذكر مثلا مدينة ما إلا وتذكر بأهلها دائما، ومحاسوة في السودست يشكل دائما رمزا للكتاب، للمثقفين ولرجالات كل من اكتوى بلدى الكلمة وفن القول. بطبيعة الحال محاسوة وصديقي ورفيقي بنينا معا حلما وتحقق البعض منه والبعض لا زال ينتظر وما بدلنا تبديلا. نحن دائما نحاول قدر الإمكان أن ندفع في اتجاه تكريس الفعل الثقافي التجاري والهادف خارج نطاق وخارج يعني التدافعات السياسوية، خارج كذلك يعني كل أنماط التعصب سواء كان إثنيا لغويا عرقيا، فالثقافة تتعد على كل هذا. فعندما يكتب محاسوة بالفرنسية، هذه الفرنسية التي اعتبرها كاتب ياسين غنيمة حرب، وهي في الحقيقة غنيمة حرب، لأنه عندما نتحدث عن هذا الماروك بلوريال كما وصفه الخطيبي، ففي الحقيقة فوحدتنا تكمن في تعددنا الثقافي، تعددنا اللغوي. فربما كان من الممكن أن نجد نصوصا قديمة مكتوبة بالأمازيغية، ولكن للأسف فسانت أوغسطين، سان دوما، هؤلاء الكبار الذين يعني بصموا الثقافة الإنسانية هم أمازيغ، ولكنهم كتبوا بلغات أخرى. كذلك محاسوة عندما يكتب بالفرنسية أجد أن فرنسية محاسوة هي مغربية وليست يعني فهو يكتب يعني بلغة تنطلق من صحيح أنها تكتب بلغة مولير، لكن حمولة هذه الفرنسية هي محلية، وليست محلية فقط بل محلية بامتياز، لأن تسويق الثقافة الأمازيغية في بعدها الأنثروبولوجي تكمن في كتابة محاسوة. من يقرأ كتابة محاسوة يجد فيها ذلك النفس النضالي للمثقف العضوي الذي يؤمن بقضية ما، والذي يحاول قدر الإمكان إنصافها، يعني المسألة الأمازيغية، ولكن كذلك إنصاف الضعفاء، إنصاف المقهورين، إنصاف كل يعني كل إنسان مضطهد وينتصر في نهاية المطاف للحق
وينتصر لعالمية الإنسان، لأنه يؤمن كذلك بأنه on est devenu des citoyens du monde، فلا أحد يمكن أن يزايد على أحد، حتى أن مفهوم الهوية هي متحولة وليست ثابتة. هناك ثوابت في الهوية صحيح، ولكن هناك متغيرات في الآن نفسه. فمحاسوات يعي جيدا هذه المسألة، ولعل كتاباته يعني الأخيرة خاصة السنوات الأخيرة مع Plus Affinité تعتبر مثالا صارخا. فيعني الأحلام مع الانترنت وكذا وانتشار الشاب وهذه الاحلام يعني فمحاسوات يعني تلك الاحلام، احلام الشباب بغد الافضل في الضفه الاخرى وكذلك. فاذا كان الساسه يقاربونها سياسيا ورجالات الاقتصاد يقاربونها اقتصاديا، فقد قاربها محاسوات مقاربه ابداعيه جميله جدا فيها الكثير من السخريه والكثير من الكثير من الإبداع. عندما أقرأ في الحقيقة قرأت هذا العمل 3 مرات أو 4 مرات، ودائما كنت أتوجس من أن أصل إلى النهاية كما وصل يعني بطلها في النهاية التي اصطدم بحقيقة مرة، حقيقة كون السيدة التي تزوج بي من الجنس المحول الذي لا يمكنه لا أن يلد ولا محاسوات يعني يطرح بعض المرات يعني في كتاباته كلها تقريبا. عندما نقرأ محاسوات من ليزانيكو حتى الآخر إصدارته ليومنا هذا، فهي دائما تخلق المفاجأة، وهي كتابة تحيينية. فدائما محاسوات هو من طينة الكتاب الذين يشتغلون ما يسمى بالاحتواء والتجاوز، فهو يتجاوز ذاته، يفاجئنا دائما ويكتب من أجل المستقبل، من أجل مغرب متعدد، من أجل مغرب المغايرة والاختلاف الحقيقي. إذا شكرا لمحاسوات وشكرا يعني وددت لو يعني أطلت الكلام، لأنه يعني كثيرة هي الأشياء التي لا زالت يعني سأنهي كلمتي وفي نفسي شيء من حتى، ولكن بطبيعة الحال أتمنى أن تكون هناك فرص مقبلة إن شاء الله لنتدارس بعمق أكاديمي يعني المحاسوات. وبطبيعة الحال حتى الأستاذ محمد أبوجيل أخذه يعني بطلت مداخلته، في الحقيقة كان بذل جهدا متميزا كذلك في هذه القراءة. السي عثمان بيصاني وهذه الإخوان كاملين يهتمون كثيرا بكتابة محاسوات، بل إن محاسوات حتى على المستوى الأكاديمي الجامعي أصبح الآن يدرس في مختلف الجامعات المغربية، أصبحت كتابته مقررة. إذا محاسوات انتقل من المحلية الآن إلى العالمية إلى الكونية، فحتى مع النت مع الوسائط الجديدة يعني تجاوزنا ما هو محلي. إذا لنعيش في قرية كونية صغيرة. أتمنى لمحاسوات طول العمر، وأتمنى له كذلك المزيد من التألق والتوفيق. وشكرا مرة أخرى لجمعية الواحة التي وللجمعيات الذاكرة باقتصاد بودنيل التي فتحت لنا فرصة هذه الفسحة الطيبة. وشكرا لأهل بودنيل الطيبين والسلام عليكم. Gracias.